पांड्यान महोदय जो मिछ भाषण मारुछंती मिछ भुरुड़ी मारुछंती गत बन्या गला मुख्यमंत्री ठारू आरंभ करी पांड्यान महाशय देखा कौन पाई नथिला सेतेबेले तो सी आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम करुले सेतेबेले तो 5T रो सचिव थिले थरे कौन तांकर धामनगर को एते जदि मुख्यमंत्री ताकू डाकिकी गप शुणाउछंती जे धामनगर लोक बीजेपी विधायक जितले भी तुमे सेटिके जाओ दिथर जाओ तीन थर जाओ जेतेबेले धामनगर लोक असुविधा रे पड़िछंती तेल धामनगर रे दल मत निर्विशेष रे बीजेडी लोक हो बीजेपी लोक हो कांग्रेस लोक हो समस्तक चुली रे पानी पसुची सेतेबेले कोन पांड्यान महोदय को मुख्यमंत्री डाकिकी सही गप शुणैले नै गत काली राज्यर 5T अध्यक्ष आम ओडिशा नवीन ओडिशा जहाँ एक सरकारी कार्यक्रम से सरकारी कार्यक्रम रे से अणराजनैतिक व्यक्तित्व जे सचिव बोलौथिले बर्तमान अध्यक्ष बोलौछंती VK पांड्यान महोदय से गतकाली आसीथिले असुराली आसिकी सेठी मो संपर्क रे जो मतामत देले सेथिरे मोर स्पष्टीकरण दबाटा आदौ मु उचित मनु नहीं तार स्पष्टीकरण तार उत्तर धामनगर बासी रखिछंती एवं आपण माने मध्य जानिछंती जे निर्वाचित हेबा ठारू आज पर्यंत मोर कार्यकलाप धामनगर रे कोन रहिछि धामनगर जनसाधारण पाखरे मोर ट्रैक रेकर्ड जने अध्यक्षंकर टेप रेकर्ड ठारू अधिक महत्वपूर्ण बोली मु चिंता करूछि किंतु से आमर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को परोक्ष जो भाव रे टीका टिप्पणी कले जने धन्यवाद सभा करना बोली ए कथा को राजनैतिक प्रसंग करवा ये अत्यंत हास्यास्पद अटे माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं एबेकार जे राज्य सभापति अच्छी तांकर निर्देश रे मु निजे गाँ गाँ बुली घर घर बुली 44टा पंचायत को जाइकी 44टा पंचायत 615 गाँ को जाइकी निजे लोकों घर सामने रे धन्यवाद जनईकी आसी व्यक्तिगत भाव में जनईकी आसी तेणु बड़ धन्यवाद सभा करवा हजार हजार लक्ष लक्ष टंका सारिबा एथिरे आमे विश्वास करूँ आगे गतकाली तांकर जो मीटिंग हैला टंका पानी भलिया खर्च होइछि सेठी से भलिया अर्थ से भलिया कला टंका तो आम पाखरे नाही आमे सदाचार रे विश्वास करू आमे सरलता रे विश्वास करू लोकों सहित सीधा सड़क संपर्क स्थापन करिबारे विश्वास करू तेणु बड़ सभा करिबा ठारू आमे चिंता कलु जे लोकों सहित सीधा सड़क जाइकी सेमानंकु धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनइबाटा ठीक है बोली आमे चिंता करिक से काम करिथिलु एवं आज भी करूछु लोकों सुख दुख रे रहिछु एवं मुख्यमंत्री महोदय जो सब उपनिर्वाचन हुए से उपनिर्वाचन रे कहती जे मु ए संपृक्त मु ए उद्दिष्ट निर्वाचन मंडली रो दायित्व नउछि बीजेपुर रो दायित्व पाटकुरा रो दायित्व पद्मपुर रो दायित्व तीर्तोल रो दायित्व झारसुगुड़ा रो दायित्व एवं ता सहित धामनगर रो दायित्व मध्य मुख्यमंत्री नैथिले मु जेतेबेले प्रथमे विधानसभा को गली विधायक भाव में प्रश्न कली जे यही सब निर्वाचन मंडली रो दायित्व मुख्यमंत्री नैचंती आज पर्यंत कौन करिसंती से निर्वाचन मंडली रे उत्तर आसला तथ्य संग्रह चालुछि वर्षे 1 मास हे जीवो से तथ्य संग्रह चलीछि एपर्यंत हमको प्रदान करा जाई नाही पद्मपुर को जिला घोषणा रो दाबी कले मुख्यमंत्री घोषणा भी करते पद्मपुर को नुआ जिला करवा पुणी न्यायालय माध्यम रे गोटे नुआ सुआंग करके अटकई देले मुख्यमंत्री जानी थिले जिला घोषणा हो पार ना आनुषंगिक विधि व्यवस्था ना निर्वाचन को आखि आग रखी करदे धामनगर रो मुख्यमंत्री दायित्व नहीं धामनगर रे मुख्यमंत्री दायित्व नहीं कि आज पर्यंत कौन कले एवं निजे मुख्यमंत्री कही जे 5 वर्ष रे धामनगर रे किछि विकास होई नहीं 5 वर्ष विकास 18 मास रे मुख्यमंत्री करिवे धामनगर को एपर्यंत मुख्यमंत्री स्वतंत्र पैकेज कौन पर घोषणा करना से संपर्क में मुख्यमंत्री आज जवाब दिंतु मुख्यमंत्री जवाब दिंतु तांकर जो अध्यक्ष को पठाई से चांदबाली को 350 कोटी टंका गतकाली घोषणा कले भद्रक को 250 कोटी टंका घोषणा कले
ଧାମନଗରଟା କ'ଣ ସାବତପୁର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା? ଧାମନଗର ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଘୋଷଣା କଲେନି? ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇନାହିଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସମୟରେ ହଉନାହିଁ, ତେବେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକା ପାଇବାର ଆମର ହକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହକ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ଗତକାଲି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ 7ଟି ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି, 7ଟି ଏସ୍କେପ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇ ଧାମନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏସ୍ପି, କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ଯଦି ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ତେବେ ୟାଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧାମନଗରର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧାମନଗରର ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗତକାଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯେଉଁ ପଙ୍ଗଟା ଆଉ ଅର୍ଜୁନପୁର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ଲେଖା ବଳରେ ସେ କାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ 15 ମାସ ରହିବ ମୋ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମୟ ସୀମା, ଏଇ 15 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଏବଂ ମୋ MLA ଛାଡ଼ିକି କେତେ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାମନଗରକୁ ଆଣିଛି, ତାହା ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ମିଛ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ଭୁରୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବନ୍ୟା ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ତ 5Tର ସଚିବ ଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧାମନଗରକୁ ଏତେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ଲୋକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ ବି ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, 2 ଥର ଯାଅ, 3 ଥର ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଧାମନଗରରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜେଡି ଲୋକ ହଉ, ବିଜେପି ଲୋକ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ସେଇ ଗପ ଶୁଣେଇଲେନି ଯେ ତମେ ଯାଅ? ଅସୁରାଳିରୁ ଆରଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଅସୁରାଳିରୁ ଆରଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲିକପ୍ଟର ନଥିଲା କି? ଯଦି ତୁମକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଗେଣ୍ଡା କାଟିଦେବ, କୋଚିଆ କାଟିଦେବାର ଭୟ ରହୁଛି, ତୁମକୁ ପାଣିକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହିଁ, ତୁମେ ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ତୁମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ସେତିକି କଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟି ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଭଳିଆ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଇଏ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ବନ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ କଟା ଘାରେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧାମନଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କଥା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ 2020 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ ଧାମନଗର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧାମନଗରରେ ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଇପାରେ ଯଦି ଏଟା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ଧାମନଗରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧାମନଗରରେ ବି ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ IOCL ତରଫରୁ CSR ପଇସା
एस्टिमेट करके देवाई कलेक्टर को कहगला कहले एथिरे पाबंदी रही एथिरे कौन प्रकार लिमिटेशन रही जेते दरकार सेते दिया जीवो एस्टिमेट करके जिला प्रशासन देला नहीं केवल सेतिक नुहे भद्रक कॉलेज रे कंस्ट्रक्शन करबा पई गोटे ऑडिटोरियम रो निर्माण पई 3.83 कोटी टंका ये आईओसीएल तरफ सीएसआर फंड माध्यम दि जाइथिला जोटा कि आरएनबी दायित्व रे थिला आरएनबी एस्टिमेट करके देला नहीं याठु दुख परितापर विषय किछि न होई पार बंधुगण रक्ततीर्थ इरम रे मध्य आईओसीएल चिट्ठी करिछि जिला प्रशासन को जिला प्रशासन कहू नाहंती जे केते आवश्यक एस्टिमेट करके दउ नाहंती साधारण जो प्रकार आवश्यकता अच्छे से आवश्यकता को पूर्ण करू नाहंती तो एथरो प्रमाणित कौन होउछि धामनगर छकरे जो टेक्सटाइल पार्क केते दिन लगी होउछि राज्य सरकार को इडको को पानी विद्युत शक्ति और इलेक्ट्रिसिटी दवा पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत शक्ति और जोगाजोग करबा पे एथरु यह प्रमाणित होउछि पांड्यान महोदय केवल फंपा भाषण मारुछंती एवं से धामनगर आसिक जो कथा कहले तांको जो इनपुट दिया जाइछि से इनपुट ठीक दिया जाए नहीं सी जदि कहउछंती मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा आसुछंती कोन पई धामनगर आसी नाहंती तांकर निर्देश रे आमे घर घर बुली की धन्यवाद जणैछु आ मुख्यमंत्री तो कहिथिले धामनगर दायित्व केथर आसुछंती आपण जदि मुख्यमंत्री निर्देश 3 थर आसिक बहुत बड़ भाबुछंती आमे पा धर्मेंद्र प्रधान राज्य सभापति निर्देश रे 24 घंटा रु 18-19 घंटा धामनगर दौचु से कथाटा आपन को देखा जाउ नहीं तेणु गोटे सरकारी मंच रे राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित भाव रे केंद्र मंत्री को समालोचना करिबा ये संघीय व्यवस्थार परिपंथी एवं ये गोटे राजनैतिक कूट जाल जो पांड्यान महोदय बिछौचंती तार जवाब से गतकाली आखंडलमणि मंदिर रु पाई सारिछन मुझे प्रति आ विशेष किसी मंतव्य रखा चाहिए धन्यवाद बहु अभियोग नहीं इलेक्शन समय हजार हजार लोक भेटी बहुत अभियोग नहीं कि अभियोग समाधान धामनगर गोटे ना निजे भी एमएल थाई विरोधी एमएल थाई मुख्यमंत्री कहले सर्टिफिकेट लोक जेहेतु मो परिवार धामनगर भी ता भर आसूसी बीजेपी एमएल ताको विकास गुरुत्व दिखाते आम से किंतु जे मंगल निर्वाचन में सी कि जो अभियोग नहीं लोक से अभियोग गोटे किसी कार्य लोक अभियोग करथिले भद्रक रे मेडिकल कॉलेज पे भद्रक रे मेडिकल कॉलेज न हो एकता राज्य सरकार चाहते एकता नवीन पट्टनायक चाहते एकता पांड्यान चाहते भद्रक रे विश्वविद्यालय स्थापन पर केंद्र शिक्षा मंत्री प्रस्तुत अच्छा किंतु राज्य सरकार मुख्यमंत्री और 5टी अध्यक्ष चाहूना भद्रक रे विश्वविद्यालय टी स्थापन हो एवं जो बन्या नियंत्रण कथा अच्छी धामनगर रे मु बारंबार विधानसभा रे प्रश्न करिछि एवं से माने लिखित आकार देइछन्ति जे एस्केप गुडी को बंद करबा संभवपर नुहे एस्केप गुडी को बंद करबा जे संभवपर कुहंते जे अर्थर अभाव रहंता ताले हम केंद्र मंत्री को आनी कि अर्थ प्रदान करंतु विश्वेश्वर टुडू महोदय को सह मध्ये हम ए संपर्क रे कथा होछु राज्य सरकार प्रस्ताव दउ नांती तो ए क्षेत्र रे केंद्र मंत्री जो ग्रहण करथिले कौन प्रस्ताव लोकंकर जो प्रस्ताव देते लोक जो समस्या समाधान पे देते केंद्र मंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं विधायक तरफ संपूर्ण भाव में ताहाको पूरण करने इच्छा अच्छे एवं प्रयास रही राज्य सरकार से पूरण करने को देना एवं लोक एथर बुझी सारे लोक ए संपर्क में आगामी निर्वाचन में उचित जवाब देवे।